बतौर मुसलमान ताजिर के बिजनेसमैन के मुसलमान का जो नफ़ा होता है ना वो उसकी नीयत के साथ होता है। मुसलमान ताजिर और गैर मुस्लिम ताजिर की बुनियाद जो नीयत होती है ना वो फ़र्क होती है। गैर मुस्लिम जो बिजनेसमैन होता है ना उसकी जो नीयत होती है वो पैसा कमाना होता है और ढेर सारा कमाना होता है, और उसमें वो सारे टैक्टिक्स, फ्रॉड, झूठ और शक्ल कुछ दिखाना, मीडिया पे एडवर्टाइजिंग किसी और चीज़ के लगाना, तो उसकी नीयत होती है पैसे कमाने की। लेकिन मुसलमान जो बिजनेसमैन होता है ना इसकी बुनियाद इसकी नीयत, क्योंकि आजकल जितने भी बिजनेसमैन हैं ना मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, नौजवान है, कोई किसी आलिम से नहीं पूछता, किसी बुजुर्ग से नहीं पूछता, किसी नेक बंदे से नहीं पूछता कि मैं कारोबार करूं तो मैं कारोबार में क्या अपनी नीयत कैसे करूं और मैं किन बातों का ख्याल रखूं, किन बातों को मुझे इख्तियार करना चाहिए, किन को छोड़ देना चाहिए। तो मुसलमान बिजनेसमैन की सबसे बड़ी जो ताकत होती है ना वो उसकी नीयत होती है। जो मुसलमान ताजिर अपनी नीयत को इसलिए कारोबार शुरू करे, जैसे हम अपनी बीवी बच्चों को खर्चा देते हैं ना, तो अगर हम ये साथ एक दफ़ा सोच लें कि बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सबसे बेहतरीन सदका है, और बीवी बच्चों को खर्चा देते हुए आपने वैसे भी देना है, हर हाल में देना है। अगर आप एक फ़िक्र अपने मुंह से कह दें या अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया कि ये बेहतरीन सदका है और तुझे पसंद है, मैं तुझे राज़ी करने के लिए ये मैं सदका, ये मैं बीवी बच्चों को खर्चा दे रहा हूँ और तू इसको कबूल फरमा और इसका मुझे अजर अता फरमा और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। ये दो लफ्ज़ कहने से जो शैतान हमें गूंगा बना के रखता है, ये दो लफ्ज़ कहने से आपको क्या होगा, आप बीवी बच्चों को खर्चा देंगे, उनके अंदर शुक्र के जो है ना जज्बात पैदा होंगे, आपके अंदर जो है ना शुक्र के कैफियत होंगी कि आपने एक नेक काम किया, आपकी नेकी बन जाएगी और जो है ना वो आपका सदका कबूल हो जाएगा। तो ये आपकी नीयत की बुनियाद हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप अपनी नीयत को करते हैं ना कि मैं तिजारत को, बिज़नेस को इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया है, तो इस नीयत के लिए आप एक काम और कर लें कि आप इस कारोबार में जो आप शुरू करने जा रहे हैं इसमें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने साथ पार्टनर बना लें, भाईवाल बना लें, हिस्सेदार बना लें। कितने हिस्सेदार बनाएं? कोई 5% का बना लेता है, कोई 2% का बना लेता है, कोई 1% का बना लेता है। तो अगर आप 2.5% ज़कात लिखी हो, या अगर आप 2.5% का आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हिस्सेदार बना लें, तो आप क्या करें, उस 2.5% जितना भी आपका नफ़ा हो आप साल का हिसाब करें या महीने का हिसाब करें या डेली की सेल का हिसाब करें, आप नफ़े के अंदर से 2%, 2.5% जो भी आपने तय किया है आप वो पैसे रोज़ निकालें और अल्लाह की मखलूक में तकसीम कर दें। सबसे पहले हक़ किसका है? आपके माँ बाप का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, महल्लेदारों का, जानने वालों का, गुरबा का, मोहताजों का, बेवाओं का, यतीमों का, मस्कीनों का। आपने ये पैसे उनके ऊपर आपने खर्च कर दिए। अब ये होगा कि जितने लोग भी को आप इस खर्चे में शामिल कर लेंगे, उन लोगों को जो रिस्क मिलना था ना वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देना शुरू कर देगा और आप लोगों को देने का ज़रिया बन जाएंगे। तो एक तो नीयत ये करें कि आप अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करना शुरू कर दें, अल्लाह को पार्टनर बना लें, 2.5% का पार्टनर बना लें, और आप देखेंगे आपका नफ़ा इतना हो जाएगा, आपके ऊपर कोई कारोबार में नागहानी आफत नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी, रातों रात कोई कारोबार तबाह नहीं होगा, कोई आंधी तूफान सैलाब के ज़रिए से कोई हलाकतें नहीं होंगी। ये जो आजकल जो है ना अचानक पता चलता जी फ़लाँ फोर्स आ गई, फ़लाँ जो है ना वो कारपोरेशन वाले आ गया, उन्होंने दुकानें तोड़ दी, उन्होंने माल उठा लिया, उन्होंने ये, इसमें तो हम कुछ गैर कानूनी काम भी करते हैं। जो मैंने कहा कि गैर कानूनी काम आपने नहीं करने। कारोबार में कोई जगह आप सड़क की न घेरें, दुकान के अंदर ही रहकर बिजनेस करें। छोटी छोटी बातों को कुरान पाक के अंदर है हुदल लिल मुत्तकीन,
ڈر ڈر کے، اللہ سے ڈر کے آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں، نہ کہ حکومت اور عوام سے ڈر کے کرنے ہیں۔ جب آپ اللہ سے ڈر کے کریں گے تو آپ تقوی والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ کے جتنے بھی ہدایت کے، کامیابی کے وعدے ہیں نا، وہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کافر کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں جو نا جو ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے، وہ تقوی والے کے ساتھ ہے، ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈر کے کچھ چیزوں کو، غلط چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو آپ کوئی غیر قانونی سڑک کی کوئی حدود نہ کور کریں، کوئی شیڈ آگے نہ بڑھائیں، کوئی گلی کے اندر کوئی اس طرح کا کام نہ کریں۔ تو آپ جو ہے نا جب یہ چھوٹے چھوٹے پیرامیٹر رکھیں گے اور اللہ رب العزت کو اپنا حصہ دار بنا لیں گے، پھر آپ کو ایک ایسے یعنی برکت کے اتنے خزانے آپ کے اوپر کھل جائیں گے، اور آپ کاروبار میں پروڈکٹ کا انتخاب کرتے ہوئے سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ پروڈکٹ آپ کی ایسی ہو جو مخلوق کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہو۔ جیسے میں نے بتایا، کپڑے، جوتے، غلے، اناج، پھل، سبزیاں، اور جتنی بھی گروسری کا سامان ہے یا کوئی اور بزنس ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اور یہ کوئی، تو آپ ان چیزوں کو جب استعمال اس انداز سے آپ کاروبار کریں گے اور اللہ کو اپنے ساتھ بھائیوال بنائیں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ اس کاروبار کو آپ نے تھوڑی عرصے میں کتنے یہ خود بخود پھول گئے۔ ایک ہوتا ہے، کچھ کاروبار ہوتے ہیں جن کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے۔ کافر کیا کرتا ہے، فراڈی دھوکے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پلان، بڑے بڑے بینر دے رہے ہیں، اشتہار دے رہے ہیں، لیکن کچھ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ غبارہ خود بخود پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کاروبار جس میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، یہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ پودے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بڑی محنت کرنے میں، کچھ پودے خود بخود جو ہے نا وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں، تو جو ہے نا یہ وہ آپ کا کاروبار خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بغیر محنت کے، تھوڑی محنت کے ساتھ، تھوڑے سرمایہ کے ساتھ آپ بڑے بزنس مین تھوڑے عرصے میں بن جائیں گے۔ تو یہ بات آپ جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ رب العزت کو آپ نے کسی حال میں بھی جو ہے نا دور نہیں ہونے دینا، اللہ کو ساتھ لے کر کاروبار کرنا ہے۔ اگلے ہم بتائیں گے کہ آگے آپ نے بزنس کا سٹارٹ اپ کیسے لینا ہے۔